Good morning mga ka-anglers. Nandito pala kami ngayon sa Salhag. Fishing muna kami dito. Try namin dito, dating spot namin to sa gamit niya is FX 2000 tsaka Max Steel UL light setup. Hinihintay pa namin si Master Brendo. Ito na late siya. Ito na naman tayo. Guys, setup ko pala is Monstero 862 tsaka Sharky 1000 series, Braid 8 pounds LoneWolf, 12 pounds leader, tsaka Tsurinoya 6.1 grams na silver blue. Ito pala. Yung hook niya kasi pinalitan ko ng red, nasira. Early in the morning. First cast. Tayo guys, tayo dun. Lalim na. Lalim na guys. Nice, Royce. Fish on. Nice. Kung sabaw-sabaw na. Hatag na sa silingan. Agoy. Fish on. Fish on. Fish on. Fish on. Fish on. Woo! Barracuda! Woo! Barracuda. Wah. Ha? Dili ni kaboy. Agoy. Kuah.
Barracuda guys. Oh. Baby kuda. Woo! Baby kuda. Nice. First catch of the day. Dako ano? Pang tuwa-tuwa na ne. Kasama din tayong mga local fisherman. Doon sila, may mga bata doon nag-fishing. Handline sila, handline. Pero wala pa silang huli. Buti tayo, may isang barracuda na. Good morning. Fish on. Fish on. Ang lakas. Ang lakas. Ang lakas. Woo! Woo! Barracuda na naman. Barracuda. Duha na! Si Royce at saka si Master Brendo, may mga huli na sila, mga lapu-lapu. Fish on. Fish on. Royce, barracuda na po, Royce. Woo! Small barracuda. Okay. Tatlo na. Long barracuda. Yun guys, uwi na kami. Outro lang ako saglit kasi init na. Tsaka ito pala yung huli namin. Huli ko tatlong barracuda. Small, medium, large yung size nila. Kuya Nick, say hi to sa vlog. Nandun pa sila Royce at saka si Master Brendo, nandun pa sa malayo, nagka-casting pa. Init na. Nalobat na rin yung dalawang battery ko. Okay, this is Kits Kano from Fishing with Kits. God bless, fish on.